Okay, so we will study now the chapter 14. 자, 1번. 네, 이 사람이 지금 무엇을 하고 있습니까? So, ano ba yung ginagawa niya, guys? 남자가 무엇을 하고 있습니까? 네, 쇼핑하고 있습니까? So, nagsha-shopping ba siya? 네, 아닙니다. 2번, 배달하고 있습니까? 배달하고 있습니까? So, nagde-deliver? 아니에요. 약속하고 있습니까? Making appointment? No. 주문하고 있습니까? So, nag-order ba siya, guys? 네, 주문 is order, 주문. 그래서 정답은 4번. 4번입니다. Number 4 yung tamang sagot, guys. 주문입니다. 네. 자, 2번. 자, 1번. 자리가 없습니다. 자, 무슨 뜻입니까? So, anong ibig sabihin nito, guys? 자리가 없습니다. 자리 is the vacant seat. Then, 없습니다. 없다, which means wala. Okay? So, wala daw vacant seats. 네, 맞습니다. Yes, tama, guys. Kasi dito, walang makikitang vacant seats. Okay? 네, 자리가 없습니다. 그래서 정답 1번입니다. Number 1 yung tamang sagot. Number 2 kasi is 손님이 없습니다. 자, 손님, 무슨 뜻인지 아세요? So, do you know, guys, kung ano ibig sabihin ng 손님? Yes, customer. Sabi kasi sa number 2, 손님이 없습니다. Wala daw customer. 자, 손님이 3분 계십니다. So, merong tatlong customers, no? Number 3, 3번, 반찬이 없습니다. 반찬이 없어요. 네, 반찬이 없습니까? Ang ibig sabihin ng guys, 반찬 is side dishes, no? So, 예를 들어서, example, 김치, 나물, 잡채, 떡볶이, 그런 것들을 반찬이라고 합니다. So, they are called side dishes. Okay? 자, 식당이 없습니다. 식당이 없습니까? 아니에요. 식당이 있습니다. So, merong restaurant. 여기에서, 식당에서 사람들이 밥을 먹습니다. Okay? Ang tamang sagot again, guys, is 1번입니다. 네, 정답은 1번. Number 1. Okay? Next. 자, 3번에서 5번까지 민간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오라는 문제입니다. So, it is a fill in the blank question. Okay? 자, 3번. Okay? 몇 분이세요? Okay, so anong ibig sabihin nito, guys? 몇 분이세요? Okay? So 몇 분, okay, 몇 분 is 몇 dito, guys, how many? Then itong 분 na tinutukoy dito, it is the honorific form of 명. Okay? Okay. So 높임말. Okay, yung honorific form. So, 분. So, it means person. Then, iseo is also the honorific form of ieo. The is-am-are. Okay? So, therefore, 몇 분이세요? It just means how many persons. Okay? So, ilang tao ba? Okay? So, kumbaga, guys, siga dito is restaurant setting kasi ito, guys, eh. So, tinatanong ni Ga kung ilang tao kayo. 몇 분이세요? So, same meaning with 몇 명이에요? Okay, yun. Diba? 몇 명이에요? 몇 분이세요? Mas pinapolite lang siya. Okay? So, ano yung dapat mong i-reply kay Ga? Nagtatanong siya ilang tao kayo. Okay. 1번, 2명이요. Okay? 2명. Okay, 2명 is 2 persons. Okay? Then, iyo is the short form of ieo. In casual form kasi can be shortened into iyo. Okay, 줄임말. 줄임말입니다. So, shortened word. Okay, 줄임말. So, 2명이요. So, it means 2 person. So, 몇 분이세요? 2명이요. Okay, so how many persons? 2 tao. So, therefore, number 1 could be the direct answer. Okay? Number 2, bibimbap 하나요. Okay, bibimbap 하나 means 1 mixed rice. Okay? Bibimbap is the mixed rice, then 하나, isa. So, isang bibimbap po, yan po yung ibig sabihin na number 2. So, mali, guys, hindi mo siya pwedeng isagot dyan sa tanong. Number 3, bulgogi. Okay,
1인분이에요. Okay? So 1인분이요. Okay? So 불고기 guys is the barbecue. Then 1인분 is one portion or one serving. Okay? Isang portion ng barbecue. So mali din. Number 4, 1시 30분이에요. Okay? So 1시 30분 is time. So 1 o'clock and 30 minutes. Okay? So 1:30 daw yung sabi. So ilang tao kayo? 1:30. So mali yung number 4 guys. Okay? So again, number 1 yung tamang sagot natin. Next, 4번. 뭐 드릴까요? Okay, so 뭐 드릴까요 is, it means guys, what shall I give you? Okay? So 뭐 kasi, di ba what? Then 드릴까요, shall I give? So ano yung ibibigay ko? Okay. So, ano yung dapat mong i-reply sa sinasabi or sa tinatanong ka? So, if number 1 yung sagot mo, 네, 있어요. 네, 있어요. So, mean, yes, meron. So, anong ibibigay ko? Yes, meron. So, mali siya guys. Number 2, 조금 매워요. Okay, so, 조금 means a little bit. 매워요, spicy. So, medyo maanghang daw. So, mali. Number 3, 김치찌개 주세요. So kimchi stew 주세요, please. Okay, please give me kimchi stew. So number 3 is the correct answer. Kasi 뭐뭐뭐 드릴까요? 뭐뭐뭐 주세요 yung reply. Okay? Number 3 yung tamang sagot, guys. Number 4, 아니요, 안 좋아해요. No, I don't like it. So, ano yung sinasabi mong hindi mo gusto? Okay? Number 3, yung tamang sagot. Okay? Next, 5번입니다. Number 5, 뭐 먹을래요? Okay, so 뭐 먹을래요? 뭐 guys means what? Then, 먹을래요, yung 먹 dyan from 먹다, which means to eat. Then, 을래요 is a grammatical structure na yung ibig sabihin is would you like to? So, if you say 뭐 먹을래요, what would you like to eat? Okay? So yung ano yung gusto mong kainin? Okay? So 1번, 지금 먹을래요. So I'd like to eat now. So mali. Okay? Number 2, 제가 먹을래요. I will be the one to eat. Yun yung ibig sabihin, guys. Ako yung kakain. Okay? 아니에요. Number 3, 비빔밥 먹을래요. Okay, 비빔밥 먹을래요. So I'd like to eat bibimbap. So number 3 is the correct answer dito, guys. 네. 자, 여기에서 먹을래요. Okay, number 4 is I'm going to or I would like to eat here. So 아니에요. 자, 3번 정답이 되겠습니다. Okay, so number 3 yung tamang sagot dito, guys. Okay.